السلام عليكم أحبائي، دائما في إطار مراجعة اللغة الفرنسية للسنوات الثالثة متوسط. اليوم عندنا موضوع آخر جديد حنا نحاول نحلوه مع بعض، وفي نفس الوقت راح نشرح لكم، راح نعطيكم لو فوكابيلار تاع هذا المحور هذا تاع لي في ديفير. وسي راح نمد لكم ثاني دي سينونيم، راح نمد لكم ثاني طريقة لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، وطريقة إنشاء تعبير كتابي في اللغة الفرنسية تاع المحور هذا اللي داخل في الاختبار الثلاثي الأول. نروحوا مباشرة نقراو النص مع بعضنا. النص فيه بعض الأخطاء، أنا دوك راح نقرا لكم en même temps je corrige les fautes اللي كاينين، يعني تبعوا فقط. بجاية braquage d'une bijouterie à Akbo. Un braquage a été commis jeudi matin. هنا حاطين par mais non ماشي par. Dans une bijouterie située en plein centre-ville d'Akbo, 70 km à l'ouest de Bijaya. Il était 8 heures passées lorsque les 4 bandits ont fait irruption dans le magasin qui venait d'ouvrir ses portes sur la rue Ahmed Graba, l'une des artères principales de la ville d'Erbo. Une fois à l'intérieur, l'un des assaillants a sorti un pistolet et a demandé au bijoutier de rester immobile. هنا ثاني كاينه une faute، ماشي a assommé la bijouterie non, mais plutôt et a demandé au bijoutier de rester immobile et de laisser faire. Ce dernier, un quadragénaire, ancien officier de la protection civile, a tenté de résister, ce qui a poussé le braqueur, mais chez le braquage, ce qui a poussé le braqueur armé à tirer un coup de feu en l'air. Mais grâce à son courage, le bijoutier a réussi à repousser les cambrioleurs qui se sont enfuis à bord d'une voiture de marque Renault Symbole. J'ai essayé de résister, mais les braqueurs se sont emparés d'un lot de bijoux estimé à quelques 80 millions de centimes, déclare le bijoutier. Alertés, les services de la police de la Daïra d'Akbo ont aussitôt déclenché une opération de recherche afin de traquer cette bande de malfaiteurs. فوالا درك كاش ما كاين كلمات صعبه. ان براكاج، لو براكاج هو عمليه سطو، ان براكاج دو بنك ولا ان براكاج دو بيجوتري يعني محل تاع المجوهرات. لو براكاج هو عمليه سطو، سطو على بنك ولا سطو على محل، ولا هذه هي لو براكاج. وهم لي مالفيتور هادو كيون في لو براكاج سي دي براكور. وهاد هاد المصطلحات هادو لي براكور ولي براكاج هادو يتعاودوا، يعني ما يجيكمش النص هذا مي يقدر يجيكم ان براكاج، ان براكاج دون بانك، ان براكاج يعني كاين بعض الالفاظ تاع لي زاكسيدون ولا تاع لي كاتاستروف ناتوريل ولا تاع لي في ديفير هادو لي ميفي هادو يتعاودوا دونك المصطلحات هادو لازم يتحفظوا. كما نقولوا ان كراش، حنخرج لكم شويه هنا نفتح لكم يعني بين قوسين. كما نقولوا ان كراش، ان كراش واش يعني ان كراش؟ ان كراش هو سقوط طائره. كي يعطيك لو تيتر ان كراش تفهم باللي سي ان افيون كي تومبي. فوالا لا شوت يعني دان افيون سميتها ان كراش. اوسي ان نوفراج، ان نوفراج سي هو لا نواياد دان باتو، هذا سي لو نوفراج يعني باخرة تغرق، النوفراج. aussi inondation فيضانات، هذه كاتاستروف ناتوريل. séisme سي زلزال. tremblement de terre، séisme ولا tremblement de terre هما الزلازل. لي زينونداسيون كما قلت لكم. كاين يعني كاين بزاف يعني واحد الالفاظ يعني واحد المصطلحات لازم يتحفظوا، ديروا كناش وتكتبوهم بالعربيه واشاك فوا ترجعوا ليهم. ان اكسيدون باغ اكزومبل، تشوفوا ديروا لو شون ليكسيكال اللي يتعلق كامل باللي في ديفير. كما نقولوا ان اكسيدون هو حادث. لاكسيدون واش فيه دي فيكتيم، لي فيكتيم هما الضحايا. لي فيكتيم يتقسموا الى جزئين، كاين لي بليسي اللي هما المجروحين، وكاين لي مور اللي هما الموتى. هادو هما لي فيكتيم. نقولوا لو فيرب مورير يقدر يتعاود بزاف في لي زاكسيدون، دونك مورير ولا il était mort sur place ولا السينونيم تاعو succomber ولا périr. هادو كل سي لي سينونيم تاع mourir، succomber، périr. aussi كاين لي بليسي، l'évacuation des blessés يعني هو نقلهم للمستشفيات يعني.
أوسي عندنا أوسي نقدروا نلقاو يعني الكلمات اللي تتعاود ثاني نلقاو يعني هادو لي بليسي راهم ils ont été évacués par exemple par les éléments de la protection civile ولا par les gendarmes ولا par la brigade de gendarmerie ولا par les policiers donc هذه لا ديفيرونس تلقى في فري و فو شكون اللي دار ولا شكون اللي لقى ولا شكون اللي قبض على المجرمين ولا المهم لازم vous faites la différence entre les policiers ولا la police ولا les gendarmes ولا les éléments de la protection civile ايضا قلت لكم يعني تحاولوا انكم كما يعني المصطلحات اللي خاصه بهذا الاجرام وبهذا كامل تكونوا عندكم مكتوبين بالعربيه وتكونوا تميتريزيوهم مليح باش تفهموا لي تكست هادو سي لي ميم تيرم كي فون سو ريبيتي لو تكست يقدر يتبدل ولكن المصطلحات ما يتبدلوش دونك كاين المصطلحات لازم تهضموهم هذوك المصطلحات هما اللي يعاونوكم على فهم النص على بالنا بلي يعني معظم التلاميذ راهم ناقصين في الفرنسي بصح كاين حيل باش تتغلبوا على النقص تاعكم وتفهموا النص ولا كان فهمتيو النص يجيكم كلش باغ لا سويت ساهل هذه هي اوسي كيما نقولوا لو براكاج هضرنا عليه كاين لو كومبريولاج اللي هو نفسه لو سينونيم تاع لو فول ان كومبريولاج ولا ايتي كومبريولي يعني ايتي فولي هذه هي نرجعوا للنص تاعنا ودرك حنا رانا في لي كيسيون لا بروميير كيسيون هي لا كومبريهنسيون دو ليكري alors ce fait divers relate un accident une catastrophe naturelle ou un méfait. طبعا c'est pas un accident parce que l'accident c'est pas un accident et aussi c'est pas une catastrophe naturelle ماشي كارثة طبيعية وماشي حادث mais plutôt c'est un méfait جريمة يعني هذا النص هذا يحكي لنا على جريمة الفي ديفير هذا يحكي لنا على جريمة اوكي deuxièmement complète le tableau suivant à partir du texte qui quoi quand et où qui يعني ماذا يعني من شكون بطل هاد الفي ديفير شكون لوتور يعني شكون البطل يعني واش يحكيو كي شكون اللي قام بهاد الجريمه هذه دونك اون باند دو مالفيتور ولا اون باند دو بوندي داكوغ هذه هي كوا يعني ماذا هاد اللي هاد لا باند هذه ماذا فعلت دونك كوا عندنا ils ont braqué une bijouterie. Voilà, le braquage d'une bijouterie. D'accord. Quoi واش دار هادو لا باند واش دارت هاد لا باند دونك دارت un braquage d'une bijouterie. quand متى quand وقته قامت بهذا الفعل هذا متى alors من لو تكست نقولوا عندنا في لو شابو jeudi matin ومن بعد عندنا في الديبيو تاع l'article il était 8h passé jeudi matin à 8h passé d'accord jeudi matin à 8h passé نهضروا اليوم ونهضروا الساعه كون تكونش كاينه في الاخر نشوفوا في لا سورس نلقاو بالك لا سورس الاخر تاعها لا دات او يعني اين وين قامت هذه الجريمه وين قاموا بهذه الجريمه دونك en plein centre-ville d'Aqbo. En plein centre-ville d'Aqbo, 70 km à l'ouest de Bijaya. يعني نكتبوها كاملة في الشابو كاينة en plein centre-ville d'Aqbo بعد 1,60 km à l'ouest 70 km à l'ouest de Bijaya. Voilà. Troisième question, réponds par vrai ou faux. Les malfaiteurs ont utilisé une arme à feu. هاد المجرمين استعملوا une arme à feu. عندنا في la deuxième colonne le braqueur نقول لك ce qui a poussé le braqueur armé à tirer un coup. Donc هاد le braquage هذا il était à main armée. Donc c'est vrai les malfaiteurs ont utilisé une arme à feu. Donc حقيقية une arme à feu يعني un pistolet. Une arme à feu, un pistolet. Parce que déjà, مكتوبة un pistolet aussi. Le pistolet, c'est une arme à feu. Voilà. L'un des assaillants a sorti un pistolet. D'accord. Donc, un pistolet, donc c'est une arme à feu. Donc, vrai. Le bijoutier a défendu son magasin. Oui, vrai aussi. Parce que هنايا كاينة
il a défendu sa magasin يعني حمى يعني دافع على محله دافع على محله سي فري ديجا هنا مكتوب لي سي ان انسيان اوفيسيي دو لا بروتيكسيون سيفيل يعني هذا لو بيجوتي كان ديجا ضابط في الحمايه المدنيه داكور il a tenté de résister d'accord il a tenté de يعني قاوم résister défendu donc vrai c'est les malfaiteurs n'ont rien volé les malfaiteurs يعني هاد المجرمين ما سرقوا والو بالعكس c'est faux parce que هنا عندنا في la deuxième colonne واش قال déclare qu'est-ce qu'il a déclaré le bijoutier il a déclaré j'ai essayé de résister mais les braqueurs se sont emparés d'un lot de bijoux estimé à quelques 80 millions de centimes d'accord donc بداو سرقوا له des bijoux à 80 la valeur تاعهم 80 millions de centimes donc c'est faux les malfaiteurs n'ont rien volé c'est faux la police a arrêté les assaillants مازال la police مازالت non n'a pas arrêté encore les malfaiteurs علاه alerter les services déclencher une opération de recherche ils ont déclenché une opération de recherche مازال ما لقاوهاش d'accord donc c'est faux trouve dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de malfaiteur هذه A B le synonyme de malfaiteur et C l'antonyme يعني le contraire de mobile alors deux mots appartenant au champ lexical de malfaiteur on a plusieurs mots par exemple braquage déjà fait le titre on a le braquage ça appartient au champ lexical de malfaiteur on a aussi bandit on a aussi traqué cambrioleur voilà les cambrioleurs on met des voleurs voilà هذه هي le synonyme de malfaiteur le synonyme de malfaiteur هما les bandits on a antonyme de يعني contraire de mobile هنا c'est immobile il a demandé au bijoutier de rester immobile يعني mobile متحرك immobile يعني ساكن d'accord cinquièmement عندنا complète le tableau suivant عندنا le verbe وعندنا le nom la colonne تاع le verbe la colonne تاع le nom le nom الاول c'est braquage واش هي le verbe تاعو هو c'est braquer تكتب كيما راه نحيو اج ونحطو er braquer le verbe اللي عندنا deuxième verbe هو déclencher قال لك جيب لنا le nom تاع déclencher déclencher c'est déclenchement déclenchement نحيو le r هذاك ونخليو le e m e n t déclenchement هذه هي sixièmement quatre malfaiteurs ont braqué une bijouterie quatre malfaiteurs ont braqué une bijouterie réécris cette phrase en commençant ainsi يعني par une bijouterie يعني c'est la voix passive قال لك يعني انت عطالك une phrase في la voix active قال لك حطها في la voix passive une bijouterie a été braquée braquée c'est EE parce que une bijouterie donc c'est EE une bijouterie a été braquée par 4 malfaiteurs voilà point septièmement transforme cette phrase au discours indirect le bijoutier déclare deux points j'ai essayé de résister عندنا le verbe de parole déclare est conjugué au présent de l'indicatif donc le verbe اللي يكون entre guillemets ما يتبدلش le temps تاعو يبقى في le passé composé donc واش تولي لنا le bijoutier déclare qu'il a essayé de résister huitièmement écrit les verbes mis entre parenthèses au passé composé la brigade de recherche le verbe saisir les stupéfiants la brigade de recherche a saisi les stupéfiants a saisi نحيو le r ونخليو غير le i ما كانش l'accord parce que c'est le verbe avoir c'est l'auxiliaire avoir la brigade de recherche a saisi les stupéfiants les douanes arrivées à la frontière les douanes sont arrivées à la frontière donc et le participe passé e accent es voilà s'accorde en genre et en nombre parce que c'est l'auxiliaire être les douanes sont arrivées à la frontière
Neuvièmement, écris correctement le participe passé des verbes mis entre parenthèses. Les gendarmeries ont récupéré les bijoux que les malfaiteurs ont volés. Donc, le ont récupéré, c'est E accent, parce que c'est l'auxiliaire avoir. Les bijoux que les malfaiteurs ont volés, donc aussi c'est E accent. Dixièmement, mets la phrase suivante au singulier. Les cambrioleurs se sont enfuis à bord d'une voiture. Le cambrioleur s'est enfui, S apostrophe EST, le verbe être, l'auxiliaire être, EST, enfui. Enfui aussi, c'est Ibrakimara avec S parce que c'est le participe passé déjà, enfui, il compte IS. Donc, s'est enfui à bord d'une voiture. Maintenant, nous la production écrite. Elle y a 7 points. À partir du tableau ci-dessous, rédige un fait divers. La colonne qui, un avion militaire algérien, يعني طائرة عسكرية جزائرية, quoi s'est écrasé et tombé dans un champ agricole, يعني طاحت elle s'est écrasée, يعني تكرزت يعني وطاحت dans un champ agricole, يعني في حقل زراعي. Quand le mercredi 11 avril 2018 vers 10 heures du matin, ou près de l'aéroport de Boufarik Wilaya de Blida, et comment un incendie dans l'un de ses moteurs et les conséquences 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. N'oublie pas de donner un titre sous forme d'une phrase nominale, employer le passé composé et utiliser la voix passive. Donc, حنا واش راح نديرو اول حاجه نديرو لو تيتر ان في ديفير لازم يكون عنده ان تيتر. دونك قال لك هنا لو تيتر لازم يكون سو فورم دون فراز نومينال. دونك هنا واش عندنا واش يحكي على واش يحكي لو تابلو هذا يحكي على ان افيون ميليتير كي تومبي داكور مي واش قلنا نقولوا سقوط طائره كنت هضرت لكم في الفيديو في الاول تاع الفيديو سقوط طائره واش نسميوه لو مو اللي كي ديزيني سقوط طائره هو ان كراش سي لو كراش كنقولوا ان كراش يعني سقوط طائره دونك ان كراش دان افيون ميليتير الجيريان هذا هو لو تيتر ان كراش دان افيون ميليتير الجيريان دونك كنبداو لارتيكل تاعنا لو في ديفير نقولوا un avion militaire algérien s'est écrasé et tombé dans un champ agricole le mercredi 11 avril 2018 vers 10 heures du matin, près de l'aéroport de Boufarik, Wilaya de Blida. L'accident a été causé par l'incendie dans l'un des moteurs de l'avion. C'est la voix passive. Utilise la voix passive. Donc, l'accident a été causé par l'incendie dans l'un des moteurs de l'avion. Cet accident a causé 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. Cet accident a causé la mort de 257 passagers, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. هذه هي وهذا هو لو في ديفير تاعنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا اليوم في الفيديو هذا والى اللقاء في موضوع اخر لمراجعه اللغه الفرنسيه لسنوات الثالثه متوسط.